बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। रोज़ाना नई नई ख़बरें आती हैं, दुनिया भर से ख़बरें आती हैं। जब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी मरतबा अपने ओहदे का हल्फ़ उठाया है, उनके बयानात, उनके फ़ैसले, उनके एग्ज़ेक्युटिव ऑर्डर्स जो हैं, इसकी वजह से पूरी दुनिया की नज़रें अमरीका के ऊपर हैं। पूरी दुनिया आप समझ सकते हैं कि इन फ़ैसलों से, इन एग्ज़ेक्युटिव ऑर्डर से मुतासर हो रही है। यूएस एड की बंदिश की बातें हो रही हैं। अमरीकी इमदाद किस तरीके से मुख्तलिफ़ मुल्कों तक पहुँचती है, इस हवाले से बातें हो रही हैं। अब गज़ा के हवाले से जो एक नया बयान सामने आया है, इस पर दुनिया भर का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सबसे जो अहमियत का हामिल जो रद्द-ए-अमल है, वो ज़ाहिर है सऊदी अरब का है, मुस्लिम ममालिक का है, अक़वाम मुत्तहिदा का है। वो ममालिक जो इत्तेहादी समझे जाते हैं अमरीका के, उनकी तरफ से भी शदीद रद्द-ए-अमल आया है। एक तो इसकी तफ़सील यह है कि मंगल के रोज़ जब इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की सदर डोनाल्ड ट्रंप से, तो उसके बाद ये बातचीत सामने आई। आज की वीडियो में इस मामले पर भी बात करनी है और अफ़गान तालिबान को अक़वाम मुत्तहिदा की जो तीसरी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दोहा कतर में, उसके बाद वर्किंग ग्रुप एक बना था, उसका इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। इस इजलास के लिए भी अफ़गान तालिबान को बाकायदा तौर पर दावत दी गई है। ये भी इंतहाई अहमियत की हामिल डेवलपमेंट है, इस पर भी बात करनी है। अफ़गान महाजरीन की जो सूरत हाल है, इस हवाले से भी। और सबसे पहले इन तमाम मामलात पर बात करने से पहले ये आज 5 फरवरी है, योम यकजहती कश्मीर भी मनाया जा रहा है। काबुल में एक तकरीब मुनक्किद हुई है। उबैदुर रहमान निज़ामानी जो नाज़िमुल अमूर हैं पाकिस्तान के काबुल में, उन्होंने वहाँ पे एक मुनक्किदा तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपनी सफ़ारती, सियासी और अखलाकी जो सपोर्ट है कश्मीरियों के लिए, वो जारी रखेगा। साथ साथ 4 और 5 फरवरी की दरमियानी शब एक हमला हुआ है जनूबी वज़ीरिस्तान में। ये राग़ज़ई सिक्योरिटी पोस्ट है, शक्तोई का इलाका है, और बताया गया है कि इस हमले में 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और 6 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। मिलिटेंट्स जो हैं उनका भी जानी नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी तफसील अभी तक नहीं बताई गई। ज़ाहिर है कि जब इस किस्म का वाक़या होता है तो ISPR की तरफ से बाकायदा एक वजाहत या बयान जो है या तफसील जो है वो बयान की जाती है, वो मीडिया को दी जाती है। वो अभी तक नहीं आई। लद्दा जनूबी वज़ीरिस्तान से जो 3 सिक्योरिटी एहलकारों को अगवा किया गया था, उनका भी ताहाल पता नहीं चल रहा। किसी ग्रुप ने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल नहीं की। इस ग्रुप में इस इलाके में TTP जैसे ग्रुप्स जो हैं ये सरगर्म हैं। इन्हीं इलाकों में शुमाली वज़ीरिस्तान में जो है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप, और फिर खैबर में लश्कर इस्लाम जैसी तंजीमें सरगर्म हैं। दाइश ने भी यहाँ पे कार्रवाइयाँ की हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो अमन व अमान की जो मजमूई एक सूरत हाल है, वो आप नहीं कह सकते कि दुरुस्त है। बलोचिस्तान में वाक़यात होते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन कोई बड़ा हमला होता है। ये भी बड़ा हमला है, ज़ाहिर है कि इसमें 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। तो ये सूरत हाल तकाज़ा करती है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया जाए और देखा जाए कि इन मामलात को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। जो वर्किंग ग्रुप का इजलास हो रहा है अक़वाम मुत्तहिदा का, ये दोहा में हो रहा है, और इसमें जो वादे किए गए थे या जो यकीन दहानियाँ की गई थी या जो बातें की गई थी उस दोहा 3 कॉन्फ्रेंस में, उसका जायज़ा लिया जाएगा। और इसमें ख़ुसूसन जो बुनियादी नुक्ता है वो पोस्ट की काश्त का है। अफ़गानिस्तान में पोस्ट की काश्त पर पाबंदी है तालिबान की तरफ से, और इसका आलमी एतराफ़ भी सामने आता है कि पोस्ट की काश्त को ख़ासा कंट्रोल किया गया है। मनशियात का जो कारोबार है उसको ख़ासा कंट्रोल किया गया है। तो इस वर्किंग ग्रुप के इजलास में भी इन्हीं मामले पर बात होगी। निजी शोबे को कैसे तरक्की दी जाए और अफ़गानिस्तान के लिए इंसानी जो इमदाद है उस पर भी बात होगी। अब जब दोहा 3 कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें तालिबान ने शर्त रखी थी कि तब वो शरीक होंगे जब सिर्फ अफ़गानिस्तान से नुमाइंदगी अफ़गान तालिबान को दी जाएगी। तो फिर ये शर्त मान ली गई थी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की सरबराही में एक वफ़द जो है इसमें शरीक हुआ था, और साइड लाइन्स पे कुछ बाकी जो अफ़गान नेशनल्स हैं, जो ख़वातीन हैं, वो भी शरीक थी। लेकिन ये मेन जो एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें सिर्फ अफ़गानिस्तान की जो नुमाइंदगी थी वो तालिबान ने की थी। तो ज़ाहिर है कि ये वर्किंग ग्रुप का जो इजलास है ये अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों का तसलसल है। और इसके बाद सूरत हाल जो है आप ये कह सकते हैं कि तालिबान के ऊपर दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स भी आती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात का भी सामना है अफ़गान तालिबान को। लेकिन दुनिया साथ साथ राब्ते में भी है अफ़गान तालिबान के साथ। अफ़गान तालिबान इस वक्त आलमी तन्हाई का शिकार हैं। दुनिया के किसी मुल्क ने इनको तस्लीम नहीं किया बतौर हुकूमत, लेकिन इनके जो सिफारती मिशंस हैं ये फ़ाल हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में। मुख्तलिफ़ ममालिक के जो बाकायदा सिफारत खाने हैं ये काबुल में सरगर्म हैं। सऊदी अरब ने हाल ही में अपना सिफारत खाना फ़ाल किया है, दोबारा खोला है।
چین کا باقاعدہ سفیر جو ہے وہ کابل میں موجود ہے، کابل کا افغانستان کا جو باقاعدہ سفیر ہے وہ بیجنگ میں موجود ہے۔ تو صورتحال اگر آپ دنیا کے ساتھ دیکھیں، لیکن جو کشیدگی ہے پاکستان اور افغانستان کی، تو اس میں ایک بنیادی نقطہ تو TTP کا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ سارا نزلہ پھر افغان مہاجرین کے اوپر گر جاتا ہے۔ حال ہی میں جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد جیسے شہروں کو خالی کیا جائے افغان ہر قسم کے جو یہاں پہ مہاجرین ہیں، چاہے وہ POR کارڈ ہولڈرز ہیں، چاہے وہ ACC کارڈ ہولڈرز ہیں، چاہے وہ قانونی طور پر مقیم ہیں یا غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، وہ افراد بھی جو یہاں پہ موجود ہیں اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، اور وہ کسی دوسرے ملک میں یا امریکہ منتقل ہونا چاہتے ہیں، تو پاکستان کا یہ جو منصوبہ ہے تو ظاہر ہے کہ افغانوں کو اس حوالے سے تشویش ہے، اور انہوں نے اپیل بھی کی ہے۔ کچھ افغان تنظیموں کے لوگوں نے سیاسی جو رہنما ہیں ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، تاکہ پاکستان کی وفاقی حکومت سے نرمی حاصل کی جائے، کہ اس حوالے سے نرمی جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری چین کے دورے پر ہیں، اور اسی دورے کے دوران ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کی اپنے چینی ہم منصب سے، اور جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا نظام ہے اس کو مزید فعال بنانے کی پر اتفاق کیا گیا ہے۔ چین اور پاکستان کے جو مشترکہ منصوبے ہیں، خصوصاً پاکستان میں جو چینی جو پروجیکٹس ہیں ان پر جو چینی ماہرین کام کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی جو ہے یہ بڑا کنسرن ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار چینی قیادت کی طرف سے کیا گیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ جو پاکستان نے اقدامات کیے تو ان اقدامات پر اطمینان کا اظہار بھی ہوتا رہا۔ اب CPEC، گوادر پورٹ یا اس قسم کے جو بڑے منصوبے ہیں یا جو یہاں پہ ڈیم بن رہے ہیں، تو اس حوالے سے جب چینی ماہرین یا چینی جو باشندے ہیں ان کی سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان بھی اس حوالے سے انتہائی حساس ہے۔ پاکستان نہیں چاہتا کہ یہ حملے بڑھیں اور چین جیسا ملک جو ہے اپنا سارا سرمایہ یہاں سے لپیٹ کے چلا جائے۔ چین نے یہ ایسا کرنا نہیں ہے، کیونکہ چین کو پاکستان کی تمام یہ جو امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے مجبوریاں ہیں، ان ساری مجبوریوں سے چین آگاہ ہے۔ جب بھی اس طرح کی واردات ہوتی ہے تو چین پھر ایک نئے عزم کے ساتھ کام شروع کر دیتا ہے۔ چین چاہتا ہے کہ پاکستان میں بھی حالات پرسکون ہوں اور افغانستان کے اندر بھی پرسکون ہوں، کیونکہ چین پھر اس کو توسیع بھی دینا چاہتا ہے، اور CPEC منصوبے کے جو مثبت اثرات ہیں وہ اثرات بھی سمیٹنا چاہتا ہے، اس کے ثمرات بھی سمیٹنا چاہتا ہے۔ چین ہی کے دباؤ پر کہا گیا تھا کہ یہاں پر بلوچستان کے اندر آپریشن کی بات کی گئی تھی، اور جو انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشن بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں تو اس میں بھی چین کی خواہش جو ہے وہ شامل تھی۔ چین کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان اور روس کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان، ان دونوں کی یہ بھی کوشش تھی کہ کابل اور اسلام آباد کے بیچ میں جو خلیج ہے، جو فاصلے ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور حالات کو دونوں ملکوں کے مابین، پاکستان اور افغانستان کے مابین حالات کو پرسکون بنایا جائے۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی ہے وہ بات انہوں نے کی ہے کہ یہ جو غزہ کی پٹی ہے اس کا انتظام سنبھال کر اس پر حقیقی معنوں میں امریکہ کام کر سکتا ہے، جس میں ایسے بموں کو ہٹانا جو پٹے نہیں ہیں، غزہ کی تعمیر نو اور اس کی معیشت کو دوبارہ متحرک کرنا شامل ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم اس علاقے کو اپنی زمین کی طرح اپنائیں گے، اس کو ترقی یافتہ بنائیں گے، ہزاروں نوکریوں کے مواقع پیدا کریں گے، یہ واقعی بہت شاندار ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے تو یہ کہا ہے، لیکن اس پر بڑا شدید قسم کا جو رد عمل ہے وہ دنیا بھر سے آ رہا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم اس پر قبضہ کریں گے اور ہم اس کے مالک ہوں گے۔ یہ نیتن یاہو کے ساتھ جب اس کے بعد یہ پریس کانفرنس اور اس میں جب انہوں نے بات کی تو پھر ظاہر ہے کہ نیتن یاہو کو بھی یہ بات اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ دنیا کو اس پر اور ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے، اس تجویز کے اوپر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ غزہ پر قبضہ کر کے ہم اسے مستحکم کریں گے اور یہاں ملازمتوں کے مواقع پیدا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں طویل مدتی ملکیت کی پوزیشن دیکھ رہا ہوں، ہم غزہ پر قبضہ کر کے اسے ترقی دیں گے، جس سے علاقے کے لوگوں کو ملازمتیں ملیں گے اور دوسرے شہروں کو بسنے کا بھی موقع ملے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ فلسطینیوں کو اردن اور مصر میں بسایا جائے گا، لیکن ابھی تک اس کا رد عمل نہیں آیا مصر اور اردن کے رہنماؤں کی طرف سے کہ ان کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ رد عمل دیا ہے سعودی عرب نے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو انہوں نے صاف واضح الفاظ میں مسترد کیا ہے، اور سعودی عرب کا یہ رد عمل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ امریکی صدر کے اس بیان پر آیا ہے جنہوں میں انہوں نے غزہ کے رہائشیوں کو یہاں سے بے دخل کر کے مصر اور اردن میں منتقل کرنے کی اور یہاں پہ آباد کرنے کی بات کی ہے۔ تو سعودی عرب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ کا رد عمل آیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ
ट्रंप का गज़ा पर कब्ज़े का मंसूबा फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है। तो अमेरिका के सामने इस किस्म का बयान अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आना ये भी ज़ाहिर है एक हैरत अंगेज़ चीज़ है। ट्रंप के गज़ा पर कब्ज़े और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के मंसूबे पर हमास का भी रद्द-ए-अमल आया है। हमास ने शदीद इसकी मज़म्मत भी की है और ये जो एक हलचल है इस बयान के बाद, इसमें ज़ाहिर है कि हमास का भी रद्द-ए-अमल आना था और इसी किस्म का आना था जिस तरह का रद्द-ए-अमल जो है वो आया है। तर्जुमान हमास ने कहा है कि गज़ा की पट्टी में बरसों से आबाद फ़लस्तीनी अपने आबाई सरज़मीन के बरख़िलाफ़ किसी मंसूबे को कबूल नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ट्रंप के गज़ा पर कंट्रोल के अज़ाइम का सुनकर उनको धचका लगा है। तो ज़ाहिर है कि अब दुनिया भर में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, उनके एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स और दुनिया का इज़्तिराब, देखना यह है कि दुनिया किस तरफ जाएगी। लेकिन यह है कि दुनिया बड़ा तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। दुनिया में ममालिक के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी हद तक उतार चढ़ाव का शिकार हैं और ये जो उतार चढ़ाव है इसमें भी मज़ीद शिद्दत आएगी। डेली मैदान का ये यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।